Ine bona tigo lubangale sabudunde saya mamone. Kenyaba kunnafoni jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ka bi Kenyaba kunnafoni o bɛ tali kɛ Maliyɛnden mɛnw ani Sɛnɛgalɛnden mɛnw ni ka sɔrɔ olu sigilen don kɔfɛ jamana kan ni ka dugu bɛ babolo fɛ. Olu ye tɔgɔmabolo da kɛ ni an b'a wele campagne de sensibilisation et d'information walasa kɔlɔlɔ min bɛ ba tiɲɛnen kan ka se ka lafaamuyali di maaw ma o ko la. Ni ka sɔrɔ a ɲɛmaaya tun bɛ Anzumani Sisoko bolo n'ale ye Jara Farankaden ye. Aw bisimila Kenyaba kunnafoni kan. Nin tɔgɔma in daminɛra décembre kalo tile fɔlɔ fo kana bila a tile 5 la ni ka sɔrɔ a daminɛna Kidira fo kana bila fo Kenyaba la. Walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na an ka laseliba min tun bɛ kɛnɛ kan n'ale tɔgɔ ye Mamadu Magasa ye aw nin de an ka jɛ ka jaw filɛ. Ni alahadi dɔnya in na n'o ye décembre kalo tile 5 ye san 2021 an ka jamanaden minnu sigilen dɔn kɔfɛ n'o ye Senegalikaw ani Maliyɛnw ye olu ye wulikajɔ kɛ walasa ka caravane dɔ bila sen kan n'an b'a f'a ma ko projet JL ka se min ye an ka ba ye n'o ye Falen bɛ ka se k'o lakisi cogo min na o hukumu kɔnɔna la délégation 2 wurila ni dɔ bɔra ni Senegal fanfɛla ye n'o ɲamaya tun bɛ Jɔnkunda Danfa an ka Kenyaba fanfɛla la maa min tun bɔ o ɲamaya la n'o y'u ka délégation ba yɛrɛ ɲama ye n'ale Anzumani Sisoko ye ale fana bɔra ni Mali fanfɛla la o hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu ye min ye ba kɔnɔ ani ba degun min bɛ ba kan ani degun min bɛ ji kan ani degun min bɛ ba sigida la maa ninnu kan ko a ye wolu maliyaba las'u ma n'u y'a ye k'a fɔ ko faamaw bɛ yan minnu bɛ se ka o ko ɲɛnabɔ n'u ka kumakan ɲɛ ko ma se ka kɛ ko ye fɛn ye fɛn min ye olu maloya kosɛbɛ ani fana u y'a yira k'a fɔ ko hali bi u b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka wuli k'u jɔ walasa min ye nin ba in ye a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ani degun min bɛ ba in kan o bɛ se ka ban cogo min na u y'o ɲɔgɔn dalajɛ in kɛ an ka conseil de cercle o ɲɔgɔn dalajɛ soba kɔnɔ ne ka sɔrɔ Sénégalais Maliyɛnw ani maa o maa ne ka sɔrɔ ba in lakanali ye o hami b'u la a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sira ye. Ne tɔgɔ ye Anzumani Sisoko ye Maliyɛn de n bɛ bɔ Jarafara commune la Monia mais n sigiyɔrɔ ye Faransi de bi n bɛ association droit ici et là-bas ni mouvement des sans-papiers kɔnɔna la France ani Europe kɔnɔna la an de kɛra sababu ye ka initiative na wuli n'o ye ka an ka falemɛ k'a la kisi sauver la falemɛ. Alors ne ni délégation mɔgɔ 6 de bɔra Faransi ka na 2 ye Sénégalais 1 ye Maliyɛn 3 ye Français ye. Alors an nalen na ko nin bɛ Kenyaba jeunesse mɔgɔw fo u ye mobilisation kɛ fo ka dama tɛmɛ mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 4 mun taara Kidira k'an kunbɛn yen nɔ le 30 novembre Sénégalais ka côté la mɔgɔ 28 donc a faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 2 bon o tɛmɛnen kɔfɛ an ye groupe 3 de formé groupe fɔlɔ o bɛ rive gauche badan gauche fanfɛla o ye Sénégal côté de olu mɔgɔ 14 hakɛ wulila Kidira ka don ba fɛ fo Kenyaba yan nɔ côté Maliyɛn fana mɔgɔ 12 olu wulila dira fo kana se Kenyaba yan nɔ délégation tɔ an ye jateminɛ de kɛ an ka commune dugu bɛɛ tɛ bada la dɔw bɛ kuru kɛrɛfɛla la donc an ye capitale communew kɛ c'est à dire ka fɔlɔ Sajola ka na Jalafara ka tila ka na Sitakili fo Kenyaba yan nɔ mais n balimacɛ n bɛ yɔrɔ min bi n maloyalen don fo ka dama tɛmɛ kun jumɛn na ne de ye nin délégation 2 ɲɛmɔgɔ ye côté Sénégal ani côté Mali k'an ka autorités bɛɛ sɛbɛn ka commencer par Assimi Goïta ka jigin ka na ministrew la kana députéw la kana gouverneurs la kana préfets la kana maires la nin délégation ye bonya mun sɔrɔ Sénégali saga 6 misi 1 an ka côté Maliyɛn na an ma bonya sɔrɔ yɔrɔ si n'a ma kɛ Sitakili ye hali sɛ u ma faga ye yɔrɔ si o si t'an nisɔngoya t'an décourager an kɔni bɛ continuer kɛlɛ la parce que an b'a dɔn k'a fɔ conseiller des ministres mun kɛra le 27 octobre a y'a rappeler Maliyɛnw bɛɛ la fɛn fɛn n'i bɛ produit jugu utiliser la an ka kɔw la an ka wulakɔnɔlaw la ani an ka baw la pour ka dabila Mali ye protocole international bɛ signé pour la protection de l'environnement. Alors ne ye mun faamuya an ka caravane in kɔnɔna la parce que après u ye mun ye n y'a f'i ye sisan ko n y'u bɛɛ sɛbɛn mais n nana yɔrɔ o yɔrɔ ma maire sɔrɔ yen ma sous-préfet ye ma conseiller communaux ye ma jeunesse ɲɛmɔgɔ ye donc ne bolo ma dugutigi ye n'a ma kɛ Sitakili dugutigi ye ma dugutigi ye donc ne bolo ninnu bɛɛ de corrompulen don a fɔlɔla dugutigi ni mɔgɔ minnu da ka kɛnɛ dugu kɔnɔ corruption y'a commencé olu de la ka yɛlɛ an ka élus locaux la parce que denmisɛnninw taara sitiw dɔ la kunu ni kunasini a fɔr'u ye mairie représentant de nana
ka chinois présenter dugutigiw la dugutigiw mɔgɔ minnu caman bɛ u ma kalan denmisɛnninw caman bɛ u ma kalan u t'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ produit min utiliser interdilen don ni chinois minnu bɛ yan nɔ ni mosi minnu bɛ yan nɔ hali n'u y'u sara u t'a kɛ Burkina hali n'u y'u sara u t'a kɛ Chine mais u bɛna k'an fɛ jateminɛ mun k'a la k'a fɔ corruption in bɛ duguma de ka taa duguma ka yɛlɛn fo sanfɛ san mugan n bɛ militantisme la n bɛ fɛn fɛn kɛ n bɛ prévu de k'a la n bɛ accusé de réception mun cira ministres ma mun cira préfet ma mun cira maire ma a bɛɛ b'a kalama mais discours mun b'an da k'a fɔ ko ka produit an mana de ka sanujɛka ka dabila dɛ o tɛ parce que mɔgɔw dayirimɛ dulonnen la mais an nana de produit jugu minnu bɛ ka utiliser an ka jamana kɔnɔ a b'an ka jamana tiɲɛ a utiliser la jamana minnu kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ olu b'a gɛlɛya la bi n'i y'o ye k'a fɔ e baara a commencé la donc i bɛ kuma an nakun y'o de ka sensibilisation kɛ mais i bɛ sensibilisation kɛ mɔgɔ minnu kama n'olu yɛrɛ ma na dun mais o si tɛ anw décourager an kɔni bɛ continuer Mali presse donc radio minnu bɛ yan nɔ média fitinin minnu bɛ an ka région ni an ka cercle la f'u bɛɛ ka ni information divulguer de parce que a preuve b'an bolo k'a fɔ ministres b'a kalama gouverneurs ni préfets b'a kalama mais u si ma sɔn ka déplacer Mali ye protocole international bɛ signé pour la protection de l'environnement mais mɔgɔw bɛ continuer chinois bɛ continuer mɔsiw bɛ continuer ka acide nitrique arsenic cyanure ka utiliser an ka dugukolo la car o bɛ polluer an ka autorité ɲɛ b'a la o tɛ foyi fɔ ni denmisɛnninw ye mankan kɛ u bɛ minɛ k'u bila kaso la e b'o faamuya cogo di Dragiw bɛ baara la ba kɔnɔ su fɛ ani tile fɛ su fɛ ani tile fɛ an y'a ye an ɲa na depuis Mansakama o ye Sadiola commune de ka yɛlɛn ka na Baye Kenyeko ani dugu Kolobo a bɛ ninnu bɛɛ la ka yɛlɛn caman yɛrɛ de don minɛ u chinois yɛrɛ k'an ka denmisɛnninw menacer ko n'u sera yen tuguni k'u bɛ marifa ci o information bɛ yɛlɛn fo Assimi Goïta fɛ inchallah n'i y'a ye ne yan nɔ ne taara Lille filɛ Belgique ni France frontière de la France duguba dɔ de don mais i bɛ kilomètre caman de tagama a yɔrɔ grillagelen don ka barbelé k'a la mine kɔrɔ de don mine de charbon kɔrɔ de don ani mine wɛrɛ kɔrɔ de don la terre est polluée a polluelen don du moment où c'est pollué u y'a grillagé de donc n'an ma fɛn kɛ fo ka i ɲɛ tugun ka chinois ka wari minɛ tôt ou tard an ka dugukolo bɛ kɛ tan de donc an autorité bɛ na ka jugeant k'a yɔrɔ bɛɛ la donc an dayirimɛ bɛ bɔ dugukolo mun na an bɛ perdre la an ka jamana kɔnɔ pour vivre ici activité saba de don sɛnɛ mɔni ani bɛgamara ninnu si tɛ fo ji kɔ n'a fɔra ko an ka ji tiɲɛna o tɛ foyi ye fo chinois bɛ wari fitinin mun d'a ma ne bolo olu ta to man jan tuguni parce que association ONG kɔnɔntɔn olu de b'an nɔfɛ association kɔnɔntɔn ONG 6 avocat b'an bolo français avocat b'an bolo Mali la avocat b'an bolo sénégalais donc an b'an ta bɔ kuma ma sensibilisation an y'a kɛ a prévu b'an bolo autorité bɛɛ ka accusé de réception b'an bolo maintenant nous on va passer aux actes ni mɔgɔ min b'a mɛn an bɛ plainte don français an b'a don yan an b'a don CPI la an b'a don sénégalais donc parce que an sera yɔrɔ min ma kuma t'a ɲa foyi t'a ɲa o donc mɔgɔ min taara ministère de l'environnement na ministère de l'environnement directeur de cabinet ni reçoit i ye fɛn bɛɛ fa ye donc a ma se ka bouger ça veut dire que ils sont tous corrompus donc niveau là il faut taper fort il faut taper au niveau international du moment où le Mali a signé les accords internationaux sur la protection de l'environnement donc an ka plainte bɛ don yen de parce que ni denmisɛnninw mobilisera sisan u b'u minɛ k'u bila kaso la ça veut tout dire est ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'a bila kaso la ka fɔ dɔrɔn k'a fɔ nin bɛ baara min na baara in man ɲi an ka dugukolo ma a k'a dabila o kosɔn i bɛ taa kaso la a yɛrɛ ko jateminɛ o corruption c'est lourd parce que ne gaje nkafuta menga tore amena benga alan kafuko keta woleti ntem Seydou Dan Fagaleti sonkunku commune de Sadat ngai notar le kidira ayrno kemeri kono mbotano ngale no fe ala janga ke bi ngai notara kenye bajang kenye bangol sal gonton parce que nina te badingo ya folfolo na ke kumbera nga gonton vraiment nani tilini si sante mo men jate jian manjutama parce que bunya mo godro ne bisigili ningolu na ta kan kumben kuma kan nan talata me manga tere ma wonya nga ne ko mo sal konton fana bo ni be mu la filole ti be la filole ko kono mo do ni be la filili si ba ko nyamen na fe xawle nyangini o nyangini wole felenti o nyangini ngo bata jonula o nyangini ngo bata jonkunda Dan Faga ani ansumani susoro donc ani la délégation to ni be France wala le xingole ñoran xela godobo xey singota xela baro bula ko na jonu dema nte men be Afrique kono ni be toro linji ko ni ngongo ni wulo tinyala pour kala ndem ngange konton kay tantu har ni mo male ala salarié donc o diata nyen kusobe la filime ngono bengole si kelo keno drage ko nyi bi ma bulala o jigita de pinto ma fon la kenye ba kata bula wuralina ka bo wuralin fo kana bula fo sa sutula ba beto mentul ni kenye ba ni dia bu ni wuralin ka kenyame a manke ko Mali a manke ko Sénégal ngam bulole dungi ñoko bulo ka ben ku kilinto drage tigol jigita lu melen be wuri tale wala ni mansa bu bien drago lo kayele kenye ba nata so ngu jigita diabu gu jigita wuralin jigita mbeta ta je lunkili wo lun drago membe ba ko na sa drago ke fulati be drago be elita ati wo lunkili ngo be drago be elita
mun siyo ke ngobe ngole soke ansumani jonkunda alugande manya ni manfande mai zero ante hadamu do ganna ke tototi ko foni itemele no ila foni fendo khela ilala alan de benu jenti france ngol be alan telo de ma afrique on alan be munka jomba da ga me jango commune mo ko dole takateke dragi tigol ga ni bula te ngol ne to ni fama ma tadi no fa ko jonga alan be sigili wula da betinya abe digili wula ko no mo le mutamala wala nyam est ce que na be digili la sumo la wonya nga ngamunke li ga do fe dingo nga ga do tara ko no hatta te felle taralin tol ko no nga tonya fe no ga te felle taralin la ko no mogo dema kungole mu imam mello nga fote imam mello nga sila da itatela na silo itatela taka silo ha tafe atalla hakilo fa ma safe le na galugido ta galwa ta kar salma fo fa ma safe le ube almuro te lota karma wala ta ma jala lo ke dote men te fanal mi afana sigirita si ta mo ma men sila fatan fa madi eta ga do nga be mbulu dun gala be tinya ganne e ga ngamun kala imeta ga fa fatan naima ngodur tatal men ni fe do le wata fo fendo te fendo munti findi ga mo fendo mu fendo mais amandere ga fo ninni takata mi ga men ki ga ngolo ne sa indra golu babe nya men bi ala ga ma fele mais na fo tabi ga fo tilali men na be mali ko no te senegal ko na ga do dimi do be la mi dimi mais mali no ga la do ina tilali men na jalu ga ngo kilo le benga na lo ke sigota na lo ke bulota alors la doina reta jama katabula kidire la alwurita suota alwurita tilota algal nyange no mutanya membe no hotel mo kriti men sa resote mais alambe musigito na jamano alambe musigito alana dugol gon dugol folo mele dugol kanta jombe le dugol kanta la ite mele dugol gon ini duguti gole bije hari ite membe le dugol gon ite mu duguti gole ite membe na bele dugol gon du ite sigino gole betalo la bolje ha hari lu tiga banta fe ko baril labi mo membe maroke ga dugol gon ni bela marokan do sine ma gombe betenne ada sokoti la moto abete tek mo la marina te kilinti mo la jamano tanya te kilinti alangam fan long alangam famutan khalo menu bende ma alange dema ante sina ko imbe sinite ba degere menna menu jaru je so men ma xex gidota nte sorda city me malonti billahi malonti nte sorda city me xe mangi do lontorti harni ga fen di lo ne abela li xe ma fe lontorti membe degere menna mi afono men ci fen kili fe luye mbe xole ay men ko no fama mi awuli no mbe xole ay men ko no kuma mi awuli no mbe xole ay men ko na lan fandu man singolo ngata ka suoto ngata ka tiloto ni la man kelo ko suo ni tilo kele mewuli tinu be farafin di urta kan ke bodula lo ke na bodulalo ke fangu bodulalo kana nal ko kam fa nyambela be sigili imaje dol mangi do tatel makunu khelu manga kadum sini wale gatema ngo farafin le gatema kana ko ke medum malien ku memu inti amone kabum badingol nsilo konton nsal tantu me lanka ben alanka le nyoko alwulita tilo tombelo ko alwulita wakati mbal nofe ni arsonta kelo imenjanga damata sagitije alanka sagije bon na kontono be makusobe ndirbenin kelo jan wasaton biya kono amandugo mo sila nga kelo ke ka kaso kanofe ka fengo be nyano kanofe hali ga gouvernement je wulira na masungulu seja so sa wota wasaton la nyalo basi ba sinwa ni moshi kenya ba dugo ko jannemo kenya ba bi sini quartier lo lemu sino amatel me sino bur jambi te malen bur jam jini jel be kenya ba cercle ko jabe ta fo mini lulu mais o mini lulo e be tak sara gouvernement nye mairie na be kenya ba babulu fe milliard be sara 100 mini fo nan lo sano men courant ngebe jota ba xono le o le milliard sara mairie ani gouvernement bi bi taxi be sara la fembe be bulu wulu jota ba xol men bi kenya ba bantiye alman si batiano ma bayro men bi na ko na chatana ne bantiye ni sam te kenya ba janere ko la gine frontière janga bayrete mais pourtant autorité qualité bebe kenya ba jang malle autorité qualité bebe kenya ba jang il be janga jamono le kanta jamono le kanta hali population ko fembe be kena manyi autorité nga kele sakli jeunesse fort mais sakli dugu tugo fort parce que kele ndam toni sa ndendelo gama fele nga keloke comme to men takinina il m'attend en considération mais de l'oreille si takil commune in affaire chinois di na kondono be Sénégal ñu ko sobe ndeke même fulañe ni kelen pour ke a sinolu gain population ala ndel bi sécurité ko di jomale sénégalais tala malen tala na manya la nga fara nga jamano babulo mo jeune bega wuli ka fara babulo côté men be fa so fait ala nga wasulu je wolu botale wolu dugo bele botale commune mo be bota autorité ke kiliro re da boyla xeex bi masu ma sinjel me wata sinol be farño nga basu be farño nga buleña xeex koy donc ndisi même farñe france ngom natana folo be nyen ku sobe ibe mali fe be faso fe mais tialo juba mu kenya ba janetire hani sino bul janga tra yoro to kenya ba dole be bulala nyanga tra yoro do itara sino man na yoro longo mo gole bulaka nyanga tra yoro itela papier me fana be papier nyala mante bul papier fuinte bulla pendo ka kilo me ke wolungo instructe ke bangolo ko amara jagite amara jon aka permis soto
c'est un pas 3 mois permis b'a bolo a ma yamaruya ka sano bɔ a ma yamaruya ka sano bɔ mais wata suwotolen de la commune kɔnɔ ta baarɔ ta sufɛla la nka mɛ o sotɔgɔ bɛ jɛ ko ta ka taa koyi mais permis bɛ tɛ bolo 3 mois o 3 mois dafa i tɛ o suwote i tɛ ka taa baarɔ ta c'est que commune o kɛ tellement sɔngɔ ma i wa taa yɔrɔ min fana permis papier bɛ ndelu non ndela o parti aw ta ko bɛgɛw lo ka marje fui me marché je ni na bɛgɛw bɛ je na serkero le mun i ka tila ka permis ko yɔrɔ le tun ka di ma ka taa i bɛ olu fana i ka mali autorité bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a technicien na fɛn bɛɛ b'a la ko ka taa ko i ka baaro kɛ n dɔgɔ ma bɔ atelier bolo papier ko ni ndela bɛgɛw ma marja atelier bolo papier ko ni nga kɛ parking to ko fo nga siya atelier si papier kitu ko yɔrɔ baara ɲadi dɔ bɛ ko yɛrɛ sɔsɔ hani ka ni bɛɛ ko kini si ma pelu kɛmɛ fila je même na kɛmɛ ba jan olu tɛna ka autorité manginama indi si ka autorité manginama donc mɔgɔ minnu bɛ jan n'i bɛ sinɔ kuma fɔlɔ ka den ma ala ka taga fango la autorité ka alors aw ka ta nga taga jugement n'a ma jugement mɛ kinu mali ka jugement kinu diɲɛ fango fan n'o man kɛ minnu ka ni sinɔ tiɲɛlen kɛ ninnu man ka bila gansan ninnu kaso ka kan mɔgɔ minnu bɛ taa sinɔ la minnu ka sinɔ bisimila jan n'i bɛ nako détourner ka ba détourner ni kaso de ka kan parce que ba in i kinu tan tɛ affaire personnelle b'a kɛ wale mɔgɔ dama dama dɔrɔn de mu minnu bɛ nin baara la a ma kɛ i b'a bɛɛ fana tɛ mɔgɔ dama dama de mu bɛɛ bɛ lɔn ni donc n'a tɛ bɔ ta France ka n'a nin ko la ani Sénégalais ninnu manginel fala nga plainte dum alors plainte la be nga ke ban tialo manga bla date nga plainte du ran nya fanta nano fata final fara la plainte dum nga baro men ke ga ga men bar make ni fama trata to fama nga nyangi ni civil trata civil nga nyangi amanga bla Sénégal ni malenu mo ban tiata malina ta Sénégal ni lo mo men nga ni ga tialo ke nga nyangi le manga bla do atum to France ni même nata alors plainte be nga plainte dum au korta mo mo ketani saboter baran ke ka kilisariala Siramari Koulibaly, je suis le secrétaire général du conseil communal de la jeunesse de Djalafara, secrétaire chargé des institutions dans le bureau local de la jeunesse de Kenyaba. Ne de caravane min bora dira kana Kenyaba ya no, donc na damina le premier faut qu'on abla le 5 là. Jeune munu tara ne de yu ka chef de filier, hal na solanga président mais ne de chef de filier. Ne constat min ke bayin kan Sénégal ni Mali fan fela fe. Mbise ka min fo ne balma wi demsenu wi. An demsenu an ka don ka fo jamana in sini yaunde. Bayi min filɛ nin ye bi minnu bɛ ka bayi tiɲɛ a bɛ ka tiɲɛ anw de ye parce que anw de ye denmisɛnninw ye mɔgɔ min ko denmisɛnnin ye ko jamana sini donc ba dun filɛ nin ye anw k'a dɔn k'a fɔ anw kana fara mɔgɔw kan min bɛ bayi ci mais an y'a jateminɛ kɛ k'a kɛ jeunesse yɛrɛ de fana faralen don mɔgɔw kan bi mɔgɔ minnu corrompilen don mɔgɔ minnu bɛ ka wari minɛ ka mɔgɔw lajigin an ka ba kɔnɔ a jeunes dɔw b'a la hali n'a sɔrɔ an jeunesse an mɔgɔ caman fana bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa kana kɛ ne kɔni min fɔ n balimaw ye Sénégal ni Mali an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kulu kelen ye parce que baara in filɛ nin ye cogo min na falen bɛ kɔnɔ bi baara min bɛ k'a tiɲɛ ni baara in dabilala Sénégali n'a ma dabila Mali la walima a ka dabila Sadio la commune kɔnɔ Kedira i n'a fɔ a tɛ ka kɛ cogo min na n ye min ye n'a bɛ ka kɛ Keɲeba ba de don e b'a tiɲɛ yan a bɛ jigin de donc fo k'an bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye ka se ka fɛn in kɛlɛ a ka kɛ kelen ye parce que n b'a fɔ fana an ka lajɛ fana ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲini an ni lajinɛkaw tɛ parce que ba in filɛ nin ye a bɛ surtout ta lajinɛ de an jamana naani de delen don ba in na Lajinɛ Mali Sénégal ani Mauritanie donc an jamana fila de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ nka an bɛ fɛ ka kɛ jamana in bɛɛ an bɛɛ bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ba in ka se ka kisi ka bɔ nin baara jugu ninnu ma. Ne tɔgɔ Jɔnkunta Danfaga n wolodugu Diyabugu Ampere Mandende a bɛ Sénégal côté la ne ka association tɔgɔ Bexé Balan maninga kande o Bexé Balan que français kanko tout le monde fasse fort a sagira bundu bela jele nyembla association do nyako l'union de bundu association do créer Kidugu kani raison tamba fara ɲɔgɔn kan raison fila de do ko fara ɲɔgɔn kan ka développement ɲangini jokere enda fula kan do ko ka sinjiya tugu a bɛ taa fo 12 la association minnu jɛra ka falɛmɛ gɛlɛya kɛlɛ gɛlɛya min bɛ falɛmɛ nin kan dunan bɛɛ de ɲɛ b'a la a kɛra jamana fila kan Faransi ni Ameriki latine ni jamana dɔ ye olu ka kɛlɛ olu ye nɔgɔya sɔrɔ u t'a la munna anw fana ta an fana tɛ nɔgɔya sɔrɔ a la n'an bɛɛ jɛna k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo Mali ni Sénégal population jeunesse minnu minnu kan ɲɛtaga bɛ ka tiɲɛ denmisɛnw minnu an m'o ye fɔlɔ u ma wolo fɔlɔ olu ka hɛrɛ bɛ fɛn min na o bɛ ka tiɲɛ an ɲana
an tɛ wuli n balimacɛ misɛnmaga sa nin ye kɛlɛ damina de an nana ka ɲɔgɔn ye k'a dɔn mun bɛ dugukolo kan an bɛ se ka mun kɛ sɛnbɛ bɛ minnu la faamaw de bɛ ko jukɔrɔma tintin yalɔ olu ka lawuli ka gɛlɛn n'a sɔrɔ faamaw yɛrɛ dɔrɔn de b'a kɛ mɛ u ni dunanw minnu b'a kɛ anw ka hɛrɛ to kɔnɔ an ka hɛrɛ to man d'u ye an ka denmisɛnw ka hɛrɛ man d'u ye an mɔdenw ni an tulumasamaw u mako t'o la donc ne hakili la ani autorité minnu bɛ ka olu dɛmɛ autorité minnu bɛ u jifa fa walidenw kɔ kan u mako tɛ u sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ la Sénégali faamaw ye baara kɛ u ye Draghi ni Tiniwa tɛ na Sénégali fanfɛla la donc ne hakili la Mali ɲɛmɔgɔw maires dugutigiw dugutigi bɛɛ tɛ dɛ parce que dɔw ma sɔn ko n'i y'a ye Sinow ni Masinba ninnu bɛ na u ma na fɔ ɲɔgɔn fɛ o u jiginna yɔrɔ min u ɲɛ b'u la o u bɛ ka dugu yɔrɔ min sen ka yɛlɛ sanfɛ u ɲɛ b'o o bɔgɔ la tintin sanfɛ u b'a la jigin ba kɔnɔ u bɛ taa ba cɛmancɛ jaga u kelen ta tɛ nka an ka damafɛnw population minnu bɛ olu mara u tɛ dɔw mara an ka olu lajɛ Mali ni Sénégal muso ni cɛ denmisɛn ni makɔrɔba ninnu si tɛ se ka nin ji nin kɛ u mako ye n'a bɛ se ka mako ɲɛ olu ye hali u ka dumuni nafɛnw n'i y'a k'a la a bɛɛ bɛ sa u bɛ balo cogo de sini nin ye gɛlɛya de ye a tɛ mɔgɔ si la fɔ mɔgɔ ye ji nin min a b'i bana bana nin b'i faga dɔɔni dɔɔni nin ji nin tiɲɛ a ye ne y'a ye Maliw ye laji la ka don so kɔnɔ ne ma deli k'o ye ma deli k'a mɛn n y'a ye ko jɛgɛw bɛ sa ji la olu tun kan olu balo yɔrɔ de ye kɔrɔli i bɛ se ka ye jɛgɛ ye ji la mɛ bi i tɛ se ka jɛgɛ ye ji la fɛn wɛrɛw bɛ ji la min tɛ jɛgɛ yɛrɛ ye minnu bɛ balo ji la olu ye bɔsɔw ye u sɔmɔnɔw ne y'a ye misi minnu bɛ ka ji nin min saga minnu bɛ ka ji nin min olu bɛ sa o kɔlɔlɔ a bɛ dan olu de ma f'a bɛ si mɔgɔw de ma olu bɛ ka Sénégalais tɔɲɔ fo k'a dan sago les autorités sénégalaises n'u kumara de ni gouverneur de Kidougou kumara kunu ale ɲana ma parce que an ye billet de ta ka na Afrique k'an ka baaraw bila olu bɛ kɛlɛ mun na ka na dɛmɛ to bi m'o bila kɛlɛ la u ni fɛɛrɛw fana bɛ ɲɔgɔn na fana minɛ bon ani préfet Kidougou région kɔnɔ Bakeli département kɔnɔ préfet ni sous-préfet n'u kumana ni gouverneur de Tambacounda olu bɛ ko Draghi kana jigi ji la olu y'a ye ko denmisɛnw de ka tɔɔrɔ b'a la sini ji tɛ duna tɛ kɛ quoi o de y'a kɛ Sénégal ko ma bawo olu ɲɛ b'u la u bɛ baara la Mali côté la mais su fɛ u bɛ taa baara kɛ Sénégal côté la mais olu tɛ dan sagon fɛ ka na u to ɲɔgɔn tɔɔrɔ olu tɔ fɛ Mali ɲɛmɔgɔw minnu sin b'a la olu bɛ ka Sénégali denmisɛnw ni musow ni cɛw ni faamaw tɔɔrɔ n'u y'a miira Ala ma a fɔ yɔrɔ si ko ka sigiɲɔgɔn tɔɲɔ ko ka balimaw tɔɲɔ ko ka sinjiw tɔɲɔ ni Ala m'o fɔ u fana kan ka miira ka Draghi bɔ ji la ka fara ka ji nɔgɔ ka fara ka b'a tugu parce que n'i ye cɛncɛn kɛ ji la fo ba cɛmancɛ la b'a tuguna est-ce que ji bɛ sɔrɔ b'a la bilen tɔɲɔli don tɔɲɔli ma di dansagun don dansagun ma di Ala ye u ka miira ka fara ka Sinow ta u ni sanu tɔnu bɛ taga ka anw bana yan an denw bɛ bana fo olu ka duniyalatigɛ tɛ n'a ɲɛ ne bɛ mun fɔ Sénégali population ye ani Mali population an jɛra ka baara min commencer an k'a continuer nin ye daminɛ de ye an k'an tɛgɛ d'u ɲɔgɔn bolo minnu ma faamu an k'u la faamuya an bɛɛ ka jɛ n'an bɛ taga yɔrɔ min an ka taga ɲɔgɔn fɛ an sen bɛ ka bon n'an tagara ɲɔgɔn fɛ wallahi olu b'a dabila n'an man taga ɲɔgɔn fɛ n'an kelen kelen tagara u b'an ban ka sɔrɔ anw tɛ nafa sɔrɔ olu bɛ ka continuer ka u nafa sɔrɔ u denw bɛ u nafa sɔrɔ olu ye mɔgɔ kelen ta de ye donc jama ta o ka fara ka tiɲa an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo autorité sénégalais kɛni ko a b'an dɛmɛ ne de y'a fɔ autorité sénégalais ko faama bɛɛ lajɛlen ko olu b'an dɛmɛ donc ni Mali taw fana ko u b'an dɛmɛ o de kɔrɔ ye k'u b'u ka denw fɛ u jamanadenw fɛ u b'a fɛ u jamana ka taga ɲɛ jigitigɛ ko de dɔn quoi parce que i jigi bɛ mɔgɔ min kan mɔgɔ min bɛ se ka i jugu tugu n'i m'o ye i ka kɛlɛ la n'u m'o ye denw ka kɛlɛ la i m'o ye i m'o denw ka kɛlɛ la tulumasamaw ka kɛlɛ musow ka kɛlɛ cɛw ka kɛlɛ surtout denbatigiw muso kɔnɔmaw olu bɛ bana jugu sɔrɔ yɔrɔ min u n'u denw i ma autorité mun ɲɔ la est ce que i bɛ se ka danaya d'a kan est ce que i bɛ se ka a fɔ ko o jamana ko fanga bɛ yen ko fangatigi bɛ yen minnu bɛ tiɲɛli kɛ olu de ye fangatigi ye ka
jamana détruit quoi o ye jamana jugu de o société façon kan ka bo jamana nya aw ka dimisɛnw minnu ɲa bu u ka ɲataga ciɲato la o bolo aw k'o bolo place la ne ka kuma ne ka ladilikan population kan ka olu bo aw ka fanga ɲa ka dimisɛnw minnu ɲa bu u ka sini ɲasigi la u ka jamana ɲataga la aw k'o ta k'o bila o yɔrɔ la Makasa i ni ce an labanna dugu min na kunu n'an tun kan ka jamana localité mɔgɔ bɛɛ jalajɛ u bɛ dalajɛla k'an kɔnɔ k'a sɔrɔ an ka autorités information dɔ de manquer'u bolo olu y'an wele an tagar'o la dɔrɔn k'a sɔrɔ sukura muso ni denmisɛnw bɛ k'an kɔnɔ n'o de ye Mayila Mili Musala dugutigi n'a ka jama ye ani maire de Bembu député maire de Bembu Madi Danfara n'a ka jama ye olu ye saga fila de mina ka k'o faga anw ɲa an ma se ka na degun cayara frontière bɛ na datugu an bɛ barika da olu ye ka yafa deli u fɛ olu ka bonya Ala ka k'u ye saraka ye u ka sini ɲɛsigi u denw ka sini ɲɛsigi ka ɲa association mun tɔgɔ bɛ yen ko bɛn ka di jama dɔw bɛ Faransi Ansumani Sisoko ani président mun bɛ yan ni o ye Sadio Kiya Keta ye a n'a ka jamanadenw bɛ n bɛ olu fɔ olu ka bonya a sera.